Ayan guys. Nayak pa yung isa. Isa na yung number. Luma. Uy. Nayak pa yung isa oh. Asto. Kapal bisit. Lahat bebe. Baka hindi ko na save number niya. Casino. Pilipino. Yan. 5 pesos. 2 piso. Yun. Ito yung ano pang 2 piso. Piso. Parang ano niya anggi eh. Hindi ko tinawag ko. Sabi ko yung pera anggi na. Piso. Yan. Piso. Hindi ko madala ko pasok. Piso. 50. Agila. 50. 25. Yun. Ito. Ayan. Ito. Ayan. Ha? Moxie. Papa, may dugo to. Sugat. Kano ba? 500 yan? 10? Yan. Nakuha ko yan. Naipon ko.